Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, it's me again, Miss Mimif. And how are you today? I hope you are doing good, okay? Before we start with studying today's lesson, let's pray together begins. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, last week we studied the material about passive voice, simple future tense, right? Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang passive voice atau kalimat pasif dalam simple future tense. Masih ingat ya? And now we will study the material that is still related to the future. Dan sekarang kita akan belajar materi tentang masih berhubungan dengan masa depan, masih berhubungan dengan future, ya. Oke. The material is the first conditional sentence. Materinya adalah tentang kalimat pengandaian tipe pertama. Oke. Now, before I explain the material, sebelum Miss menjelaskan materinya lebih lanjut, you are asked to watch the video ya related to the material. Kalian diminta untuk menonton sebuah video ya yang masih berhubungan dengan materi ini. After that, we will analyze the sentences together. Jadi setelah itu kita akan menganalisis kalimat-kalimatnya yang ada di video itu bersama-sama, okay? And you will be asked to do 10 multiple choice questions. Dan setelah itu kalian akan diminta untuk mengerjakan 10 soal pilihan ganda, ya, bersama-sama. Kita akan mengerjakan ini bersama-sama, okay? Okay, and here's the video. Listen to this conversation in a travel agency and learn how to use the first conditional. How can I help you today? I want to go on vacation soon, but I don't know where I should go. Do you have any suggestions? What type of weather do you like? I want to go somewhere warm. If you like warm weather, you'll like Florida or California. I've already been to Florida. What can I do in California? If you go to California, you'll be able to go to beaches, surf, and visit some great cities. That sounds great. How long does it take to travel there? If you go by plane, it will take about 6 hours. Let's book a flight. Okay, based on the video, after you watch the video, there are 3 sentences related to the material today. Okay, setelah berdasarkan di video, ya, setelah kalian menonton videonya, ada 3 kalimat yang berhubungan dengan materi hari ini, ya. Before that, sebelum itu, I will explain what is conditional sentence and what is the pattern. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih conditional sentence tipe pertama itu dan apa sih rumusnya bagaimana, gitu ya. Okay, so conditional sentence type 1 is to talk about possibilities in the present or in the future. Jadi kalimat pengandaian tipe pertama adalah berbicara tentang kemungkinan di masa sekarang atau di masa depan, ya. Jadi kemungkinan terjadi gitu, kemungkinan terjadi di masa sekarang atau terjadi di masa depan, begitu. Dan rumusnya, patternnya adalah kalian bisa lihat di situ ada if clause plus main clause, ya. If clause itu kondisinya, plus ditambah main clause. Main clause itu adalah
hasilnya, resultnya. Oke. If clause itu kita bisa jabarin if plus simple present, koma main clause-nya itu sebagai simple future. Oke. If plus simple present, koma simple future. Oke. Setelah kalian mengetahui rumusnya, patternnya ya, mari kita analisis bersama-sama ketiga kalimat yang ada di video. Based on the video, there are 3 sentences. First, if you like warm weather, you'll like Florida or California. Second, if you go to California, you'll be able to go to beaches, surf, and visit some great cities. Third, if you go by plane, it will take about 6 hours. Oke, kita analisis kalimat yang pertama dulu ya. If you like warm weather, you'll like Florida or California. If you like warm weather, di situ ada koma. Ya, itu merupakan if plus simple present. Simple presentnya itu you like warm weather. Itu merupakan simple present. Terus di sana ada koma. Setelah koma itu simple future. Yaitu kalimatnya you'll like Florida or California. You'll itu adalah singkatan dari you will. You will like Florida or California. Kita tahu bahwa simple future itu ciri-cirinya ada will-nya. Oke? Itu merupakan contoh yang pertama. Yang kedua adalah if you go to California, koma, di situ ada if plus simple present. Simple presentnya adalah you go to California. Ya, ada subjek, kemudian ada verb bentuk pertama, go. Oke, to California. Koma. Dan setelah koma itu ada kalimat simple future. You'll be able to go to beaches, surf, and visit some great cities. You'll be able. You will ya. You'll itu singkatan dari you will. Oke, yang ketiga ada if you go by plane, it will take about 6 hours. If tambah simple present, simple presentnya itu you go by plane, koma, kemudian ada simple future. It will take about 6 hours ya. It will. Ada will-nya itu menunjukkan simple future. Okay? But the main clause can also be at the beginning of the sentence. In this case, don't use a comma. Jadi, klausa utama juga bisa di awal kalimat ya. Dalam kasus ini, jangan gunakan koma. Ya. Jadi bisa dibalik gitu loh. Kan if ditambah simple present, koma, lalu simple future. Jadi simple future-nya itu bisa digunakan di awal kalimat, sedangkan if ditambah simple present-nya itu setelah simple future. Asalkan jangan diberi koma. Ya, contohnya pada kalimat 3 sebelumnya itu ya, yaitu you'll like Florida or California if you like warm weather. Jadi yang tadinya if you like warm weather, koma, you like Florida or California diganti menjadi you like Florida or California if you like warm weather ya. Jadi simple future-nya itu ditaruh di depan ya, asalkan jangan dikasih koma setelahnya. Oke, yang kedua, yang tadinya if you go to California, you'll be able to go to beaches, surf, and visit some great cities. Itu menjadi you'll be able to go to beaches and visit some great cities if you go to
California. Oke. Kemudian yang terakhir, yang tadinya if you go by plane, it will take about 6 hours. Menjadi kalau main clause-nya itu ditukar ke depan menjadi it will take about 6 hours if you go by plane, tanpa koma ya. Okay, here I give you 10 multiple choice questions, and this is the exercise for you. You can write on the book, on your book, or you just remember, you can count your result in the end. Okay, and I will read one by one the questions, and you have to choose one best answer. You got it? Okay, let's begin. Number 1. If Risa blah 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 on time, I will be happy. A. Come. B. Comes. C. Came. Silakan dipilih ya jawaban yang paling tepat. If Risa blah 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 on time, I will be happy. A. Come. B. Comes. C. Came. Which one is the best answer? Yes, B. Comes. Why? Kenapa jawabannya comes? Karena di situ subjeknya adalah Risa. Ya, Risa itu sebagai she, dia perempuan. Ingat ya, kalau she, he, it itu memakai s di belakang kata kerjanya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. If Risa comes on time, I will be happy. Nice. Next questions. If Risa has much time, she will blah 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 you. A. Help. B. Helps. C. Helped. If Risa has much time, she will blah 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 you. A. Help. B. Helps. C. Helped. Which one is the best answer? Mana yang benar? Jawabannya? Good job. A. Help. If Risa has much time, she will help you. Karena di situ simple future ya. She will help you. Okay. Next question. If you blah 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 study hard, you will not pass the test. A. Didn't. B. Doesn't. C. Don't. If you blah 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 study hard, you will not pass the test. A. Didn't. B. Doesn't. C. Don't. Which one is the best answer? Yang mana jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut? Yes, C. Don't. If you don't study hard, you will not pass the test. Jadi di situ adalah you. Ini merupakan kalimat negatif. You itu pasangannya dengan do, ya. Karena ini kalimat negatif, menjadi do not, atau kalau disingkat menjadi don't. Okay, next questions. If I blah 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 much money, I will blah 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 a new smartphone. A. Has, buy. B. Have, buy. C. Have, buys. If I blah 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 much money,
I will blah 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 a new smartphone. A. Has buy. B. Have buy. C. Have buys. Which one is the best answer? Kira-kira mana jawabannya? A, B, or C? Nice. The answer is B. Have buy. If I have much money, I will buy a new smartphone. Ya, jika saya memiliki banyak uang, saya akan membeli sebuah smartphone baru. Ya. Okay. Next. If the game blah 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 good, I will blah 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 it. A. Are play. B. Is plays. C. Is play. If the game blah 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 good, if I will blah 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 it. A. Are play. B. Is plays. C. Is play. Which one is the best answer? Yang mana jawabannya? Great. C. Is play is the best answer. Okay, next. If she blah blah blah, I won't be angry. A. Don't come. B. Don't comes. C. Doesn't come. If she blah blah blah, I won't be angry. A. Don't come. B. Don't comes. C. Doesn't come. Which one is the best answer? Yang mana kira-kira jawabannya? Jika dia titik-titik, aku tidak akan marah. Yes, that's nice. The answer is C. Doesn't come. If she doesn't come, I won't be angry. Okay, you remember? She itu pasangannya dengan does, ya. She, he, it itu pasangannya dengan does. Tapi kalau I, you, they, we itu pasangannya dengan do. Karena ini kalimat negatif, berarti menjadi does not come atau bisa disingkat doesn't come. Nice. Okay, next question, number 7. If I can reach the target, my boss will give me reward. If I can reach the target, my boss will give me reward. Kalimat tersebut apakah benar atau salah? Yap, jawabannya adalah benar. If I can reach the target, my boss will give me reward. Kenapa? Kenapa kalimat tersebut benar? Karena di situ sudah jelas bahwa if plus simple present, koma, kemudian simple future. Ya, if simple presentnya adalah I can reach the regret. Lalu ada koma di situ, kemudian ada simple future, yaitu my boss will give me reward. Oke, jadi kalimatnya benar ya. Next, my boss will give me reward if I can reach the target. My boss will give me reward if I can reach the target. Nah, kalimatnya sudah benar atau salah? Yang nomor 8 ini. Kita lihat ya, kalimat 8 merupakan kebalikan dari kalimat 7. My boss will give me reward if I can reach the target. Jadi jawabannya salah ya. Kenapa salah? Karena di kalimat 8 itu terdapat koma. Sedangkan kalimatnya sudah terbalik ya.
My boss will give me reward itu merupakan main clause atau simple future. Seharusnya kalau main clause-nya di awal itu tidak usah menggunakan koma sebelum simple present. Oke, paham ya sampai sini? Nice. Lanjut ke pertanyaan ke-9. If I invite you, will you come? If I invite you, will you come? Apakah kalimatnya itu sudah benar atau masih salah? Yes, kalimatnya sudah benar ya. Karena jika itu merupakan kalimat tanya, maka will-nya itu di depan. Ya, will you come? Tetapi jika itu kalimatnya positif, maka you-nya yang di depan. If I invite you, you will come. Itu kalimat positif. Tetapi di sini adalah kalimat tanya. Jadi, will you come? Bukan you will come lagi. Oke, jadi kalimatnya sudah benar ya. Kemudian yang terakhir, the last is, what will you do if you miss the plane? What will you do if you miss the plane? Nah, kalau ini kalimatnya udah benar atau masih salah? Benar ya, karena jika itu ada question word atau kalimat kata tanya yang mana? What? What itu merupakan kata tanya ya. Maka sebelum will itu harus kata tanya dulu. Question word dulu. What will you? Bukan will what you atau what you will ya. Tapi what will you do if you miss the plane? Jadi kalimatnya sudah benar ya, nomor 10. Oke. Itu exercise buat kalian. Oke, that's all the exercise for today's lesson. And how many scores did you get? Berapa banyak skor yang kalian dapat dari soal nomor 1 sampai 10? Apakah ada yang betul semua? Atau ada yang masih salah? Okay, I hope you get good scores. Miss harap kalian mendapatkan skor yang bagus ya untuk latihan kali ini. Jika belum mendapatkan skor yang bagus, tenang saja, masih ada kesempatan untuk mendapatkannya ya. Sekarang tugas kalian buat di rumah, PR-nya adalah please do the exercise 6 question here. Oke. Kerjakan exercise 6 soal ini di rumah. Kemudian setelah melengkapi kalimat-kalimat tersebut, tolong record melalui handphone kalian ya, melalui kalian harus membaca ke-6 kalimat ini melalui recorder ya. Setelah itu tolong kirim tugasnya melalui email. Oke, alamat emailnya nanti saya akan cantumkan di setelah ini ya. Oke, itu saja latihannya untuk hari ini. Okay, that's all the material today about the first conditional sentence. I hope you are understand what I explained to you, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.